One TV Patrol. Security guard gipasidunggan sa Misamis Occidental PNP Provincial Office. Anong detalye ni Johnny Tom? Gipasidunggan sa Misamis Occidental Police Provincial Office o MOCPPO ang usa ka security guard tungod sa iyang maisugon og matinud-anong pagresponde sa usa ka attempted robbery. Si Marshall L. Catian III sa Mega Matrix Security Agency gila tungod sa iyang pagkaalerto o kaisog sa dihang iyang gitubag ang maong insidente. Gihatagan siya og espesyal nga pag-ilaatol sa Monday Flag Racing and Awarding Ceremony sa Camp Major Lucas O. Naranjo sa Lower Lamak, Orqueta City nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Rinaldo M. Maclang. Ang gibuhat ni Catian gila isip ehemplo sa kaisog, integridad o responsabling pagserbisyo nga makatampo sa kaluwasan sa komunidad. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tome reporting.